থাকা ও প্রফেসর হলো তাওটা মুখা 1 তারিখ ফাইনালে বড় তাবল ছাত্ররা আমরা সারা ইন্ডিয়ানি সারা ভারতবর্ষনি এই ভাষাটা 1 তারিখে 2 তারিখে মানে নিশাকা এটা বড় তাবল খেলা খেলেনি 2 তারিখে হতে 10 তারিখ পর্যন্ত এর পরে পুরো অফিস আদালত সারা ত্রিপুরারে অফিস আদালত পুরা বন্ধ এটা 2 তারিখে হতে 10 তারিখ বন্ধ হয়ে চিন্তা বা সালেছি নাই Continue to rock or vote for the sit-in demonstration on demand of greater Tripoli to me and CEO John Montero, the Leo Haya 1700 people Haras leadership the Leo separate state but greater Tripoli was higher to every constituency to greater Tripoli on demand of sit-in demonstration all over Tripura চলে তো जों दिनै सारा त्रिपुरानि बुबाग्रानि सारा त्रिपुरानि सिख्ला सिख्लि वारियार्स दिल्ली थांजा दिल्ली राव नांगै मियाबाई तिनी बक्सिर सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायखो ग्रेटार त्रिपुरानो सानमानि आलाबे गुनु सापोर्ट खायनो जों दिनै 43 कब विधानसभा केन्द्रआव ग्रेटार त्रिपुरानो सापोर्ट खायनो जों ये सिटिं डेमनस्ट्रेशन उनि परे चिनि 5:30 समय चिनि दङ 10 मार्च एबा हमचां रैली दिनै परे जों हमचां रैलिबो खायलायना ग्रेटार त्रिपुरानो सापोर्ट खालामनानै যত নেতৃত্বরব মানজাজা যত খানসা খাইনো जों খাইলে दं দিনের কোন অবস্থান আসল জামানে কি আছে সারা ত্রিপুরা থেকে যত জায়গা কোন অবস্থান আসল আছে এমনকি ত্রিপুরা বাইরে দিল্লি পর্যন্ত যত মন্ত্র গ্রেটার ত্রিপুরাनि बागै श्रीराम मोबाइल बाक्सा जोंबो दिल्ली तंगया फानो ত্রিপুরা हा दंजोत जों बर सापोर्ट जोंबो दिनै गणतन्त्र आसजा कारण जों ग्रेटार त्रिपुरा अवश्य नांगौ कारण जों ग्रेटार त्रिपुरा संरक्षण खालामगासिनो सिनि कालचार संस्कृति सिनि जत दंस दिगे था बिनिफ्राय जों ग्रेटार सेपरेट अवश्य नांगौ बिनिफ्राय जों जे शिक्षित महल दुखु महल बर जतन सिनि थानसालि मारिगो हाइसिनि बाबाग्राम समाजनि बायां जतन कब दिनेरो आजकले मने मेन उद्देश्य के हाइसे तबो दिल्ली जंतर मंतर एप्रामतानि ओय तबो धर्ना चले दङ बे खाबायनो सारा त्रिपुरा একই সময় একই টাইম जोंबो करबो कमिटि दिनै ग्रेटार त्रिपुरा डेमन नतै जों आजकले जों गणतन्त्र खायबाय बयकटा संविधानिक अधिकार दिनै मानथाय according to the Indian Constitution, Article 2 and 3, real परिष्कार सिलेक्ट दङ बसिनि बेनेबे जो आन्दोलन खाया दिनै संविधानिक अधिकार दिनै मानथाय दिनै बुंबारनि बासेनानि दिनै पद बन आमरे जों बुबागदार जों लगेरिवै जों बोलबो दङै एबं दाबो गासै त्रिपुरा हानि बागै दिनै हानि बागै যেহেতু দিদি অভিযান হব অবনীতি সামনে চিনি অধিকার চিনি মানকায় চিনি হা যাতে চিনি ভবিষ্যৎ অদূর ভবিষ্যৎ জেনারেশন হোক তোমার কি চিনি অধিকার চিনি বাগৈ ইউজ মাখায়া যত কিছু অধিকার চিনি বাগৈ রিসাইয়া रेप केस ఉంది आबो बच्चे स्कूल सादा कॉलेज एडमिशन बागै बच्चे बागै या करने इच्छा होंगो हाइनि बागै न अलग स्टेट ट्रिपुरा लैंड बागै न